श्रीमान श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुर सदिच्छापूर्ण बोलानंदे कबार हरि बोल। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंक लीला माधुरी। विषय नरकर द्वार कौन। ठाकुर जेतेबेले महामानवीय लीला रचना कले से समय अनेक भक्त माने ठाकुरंकर सानिध्य लाभ करिसंती। सेहीपरि जणे भक्त ठाकुरंकर अंतरंग अत्यंत प्रेमी भक्त नीलमणि षडंगी ठाकुरंक सानिध्य लाभ करी बहु लीला खेला तांक सह करिसंती। बेले बेले ठाकुरंक लीला कथा पचारिले से तन्मय होई कहि बसंती, ठाकुरंक लीला माधुरी केतोटी। से कहंती पर्वपर्वाणी समय टिकिए सुविधा पाइले भक्त मानंकु केते मधुमय उपदेश दियंती। सेही कथा पेढ़ीरू गोटिए आज कहूची। थरे ठाकुरे षडरिपुंक कार्यकलाप वर्णना करी कहिले, एही शरीर रे थिबा जाए राग, हरि ठारे काहीं थाए किस राग। काम क्रोध लोभ एई तीनोटी नरक को रास्ता, हेले मध्य क्रोध भली बड़ शत्रु केही नाही। जेउ माने क्रोधर वशवर्ती हुंती तांकर हिताहित ज्ञान रहे नाही। सेतेबेले से जहाँ करे ताहा क्रोधर वशवर्ती संपूर्ण अहितकर कर्म ही करे। मनुष्य देहरे सत्य शांति दया क्षमार चारोटी घर अछि। जेउठारे ए दैवी गुणमान प्रकाशित हुअन्ति से अभय पाद पद्मरे स्थान पाती। काम क्रोध लोभ हिंसा द्वेष मोह सेमानंको काबू करि पारे नाही। चारोटी ज्ञानेन्द्रिय एही चारि गुणर धारक होइथिबारु सचेतन मन शांति घरे लक्ष्य रखिथिले क्रोध शांत हो जाए। नासा द्वार ही शांतिर घर, नासार पवन जेते खर, मन सेते चंचल, जेते धीर सेते स्थिर। नेत्र दयार घर, कर्ण क्षमार ओ मुख सत्यर घर। सत्य शांति दया क्षमा ए चारि हरिंक महिमा। अहंकार मिशा मन दुखर कारण, समर्पित मन अटे सुखर कारण। दिनकर कथा द्वापर जुगरे थरे भगवान क्रोध दमन पाई निरहंकारी तथा ईश्वरा अर्पित मन विषय बुझाउथिले। सात्विकी टिकिए से कथा को कर्णपात कले नाही। बलराम मध्य सेठारे उपस्थित थिले। सेदिन संध्यारे श्रीकृष्ण बलराम और सात्विकी कौनसी दूर स्थान को यात्रा कले। गंतव्य पथ दूर होइथिबारु रास्तारे गोटिए बड़ बटवृक्ष तले विश्राम नेबाकु स्थिर कले। अदूरे गोटिए जंगल दृष्टिगोचर हेउथिबारु तीन जण जाक एक समय रे निद्रा न जाई दुई जण करी निद्रा जाई जणे जाग्रत रहिबा स्थिर कले। तीन प्रहर पाई ए व्यवस्था करी सारी प्रथम प्रहर रे सात्विकी और श्रीकृष्ण निद्रा गले। बलराम जगी बसिले। श्रीकृष्ण और सात्विकी को निद हो जिबा परे गछ उहाड़रू हठात गोटे छोट बालक बाहरी आसिला। बयस अनुमान 5 वर्ष भितरे। से बालकटी टिकिए कटु भाषा बलराम को युद्ध पाई आह्वान कला। बलराम से पिलार बयस आकार आदि को लक्ष्य न दे तोते ठीक कर दउछि कही ताकू मारिबा को उद्यत हेले। सेही समय रे बालकटी गोटे युवक भली होइगला और आहुरी कटु भाषा गाली आरंभ करी युद्ध को आह्वान देला। बलराम बहु अपमानित होई ताहाकू गाली दे द्वंद्व युद्ध आरंभ करदेले। युद्ध आरंभ हेबा क्षणी बलरामंक कटु और क्रोध मिश्रित गाली शुणी संगे संगे युवकटी आहुरी बढ़ी जाई बलरामंक सहित युद्ध कला। बलराम भयंकर रुष्ट होई युद्ध कले ओ आश्चर्यर कथा बलरामंक क्रोध जेते बढ़िबाकू लागिला तांक शत्रुर शरीर मध्य सेतिक भयंकर भाव वृद्धि पाइबाकू लागिला।
ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରହର ଧରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳରାମ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଅଚେତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସାତ୍ୱକୀଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବଳରାମଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧାହତ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନ ପାରି କେବଳ ଏହା ନିଦ୍ରାଜନକ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ବଳରାମଙ୍କୁ ଶୋଇଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇ ସାତ୍ୱକୀ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଯୁବକ ପୁଣି ବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗଛ ଉହାଡ଼କୁ ଯାଇ ସାରିଥିଲା। ସାତ୍ୱକୀ ଜଗୁଆଳ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବାଳକଟି ସାତ୍ୱକୀଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା। ସାତ୍ୱକୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏପରି କୁଭାଷା ଶୁଣି ନଥିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଗି ସେହିପରି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ବାଳକକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକାଇଲେ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେହି ବାଳକଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ କଟୁକ୍ତି ଛଳୋକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାତ୍ୱକୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରୁଷ୍ଟ କରାଇଦେଲା। ସାତ୍ୱକୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସାତ୍ୱକୀଙ୍କ ରାଗ ଯେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଯୁବକର ଶରୀର ସେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସାତ୍ୱକୀ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲେ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର କଟିଗଲା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସାତ୍ୱକୀ ଅଚେତ ପ୍ରାୟ। ଶତ୍ରୁଟି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହୋଇ ପୁଣି ଗଛ ଉହାଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସାତ୍ୱକୀଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଳକ ପୁଣି ବାହାରି ଆସି ପୂର୍ବଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଟୁ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଦେଖି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ କେଡ଼େ ମନୋହର, ତୁମର କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମଧୁର। ତୁମ କଥା ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସେହି ପିଲାଟି ପୁଣି ଗର୍ଜନ କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ହସ ହସ ହୋଇ ତାହାର ରୂପ ଚାଲି ଠାଣି ସବୁକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏପରି କମନୀୟ ଶିଶୁକୁ କୋଳ କରିବାକୁ ମନ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବାଳକଟି ଆଉ ଟିକିଏ ଛୋଟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାର କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରୁ ବିରତ ନ ହୋଇ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ଓ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ତହୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତାହାର ରୂପଗୁଣର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରି କୋଳାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ତହୁଁ ସେ ବାଳକଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ପରି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଉଠାଇ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲଟିରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଜଗି ବସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ଅତୀତ ହୋଇ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲା। ବଳରାମ ଓ ସାତ୍ୱକୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖି ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାତିରେ ଦୁଃଖାନୁଭୂତି ଓ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁଟି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଶୁଣି ହସି ହସି ଗୋଟିଏ ଲଟିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବର ବଡ଼ ପୋକ ଭଳି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋଧ ରାକ୍ଷସ। ଏହାକୁ ଯେତେ ରଗାଇ ଦେବ ସେ ସେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଓ ଏହା ଅଜେୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ସେହି ସମୟରୁ ତାହାର ଶକ୍ତି ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇ ସେ ନିର୍ଜୀବ ଭଳି ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ତ୍ରିବିଧଂ ନରକୋସ୍ୟୋଦଂ ଦ୍ୱାରନାଶନ ମାତ୍ମନଃ କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାଦିତ ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜେତେ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା କଥାରୁ ବୁଝିଲେ ଯେ କ୍ରୋଧ ହିଁ ଚଣ୍ଡାଳ, କ୍ରୋଧ ହିଁ ରାକ୍ଷସ, କ୍ରୋଧ ହିଁ ଆମର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ। କୁହାଯାଇଛି ରାଗ ହିଁ ରାବଣ। ସେତେ ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ଯେତିକି ବଢ଼େଇବା ସେ ଆମର ସେତେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଧୀର, ନମ୍ର,
शांत रहिबा सेतिकी आमर मन स्थिर रहिबो। मन स्थिर रहिले आमे भगवान का सानिध्य लाभ करि परिबा। सेतै ठाकुर कहले मन होइछि जार स्थिर सेई देखिछि चक्रधर। आसन्तु सेई प्रभुଙ୍କ पाद पद्मरे मन रखी जीवन को शांति आनंद रे विचरण करिबा। से प्रभुंकर पाद पद्म ही शांति आनंद। से प्रभुंकर पाद पद्म रे मन को रखी जीवन को धन्य करिबा। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुरंकर सदिच्छा पूर्ण बोल आनंद कबार हरि बोल।